जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत यूट्यूब चैनल माथ एजुकेशन पिला माने बहुत दिन है वीडियो आसी कर नथिले मोटे व्यस्ततार सहित रही जाउथली सेति पई कि हमर वीडियो आसीबर बहुत लेट होची। आज पुणी थे आमे ए वीडियो को स्टार्ट करिछु जोटा कि तुम मानकर युक्त 2 द्वितीय वर्ष सोशियोलॉजी व समाज विज्ञान रो आमे छाड़ी पढ़ी को पर्यंत ना सांप्रदायिकतावाद आमर शेष हो जाता यूनिट 3 रो। एबे यूनिट 3 रो आमे देखिबा कोन आंचलिकतावाद। आंचलिकतावाद पिले माने आंचलिकतावाद काहा को कहा जे तुम माने जानिचो। आंचलिकतावाद काहा को कहा जे ना गोटे अंचल प्रति अंध अनुगत्य भाव बा अधिक भल पाइबा और अन्य अंचल को घृणा करने को कौन कहुए आंचलिकतावाद बोली कहुए। देख पिला मनुष्य निज जन्मस्थान को आपणे थाए एवं एप्रति अनुगत्य भाव प्रदर्शन करते। निज जन्मस्थान अंचल प्रति स्वतः अनुगत्य भाव रही स्वाभाविक, यहाँ समस्त पक्षे स्वाभाविक। जमीती मुना मुझी मुझी भुवनेश्वर रोची मु कवि मो गाँ सबुठ भल मो गाँ गोटे केना कारण सेटा हूँ मो गाँ मुझे छोट बेलू बढ़ी सेटा हूँ मो अंचल। तो मु कौन करी अलग गाँव लोक मान कौन कर मो मन जहाँ भी हेल्ले तो मुझे ना मो गाँव हूँ सबुठ बेस्ट सबुठ भल। तो अलग गाँव को कौन गोटे कि से गाँव लोक मैंने सबुठ भल से गाँव लोक बहुत ये मुझे जेहेतु मो गाँ को मु टेकिबी टिके है एटा हूँ कौन ना आंचलिकतावाद। जी जो अंचल रहे सी से अंचल को टिके अधिक भल पाई थाए एवं अन्य अंचल प्रति तार टिके कम भल पाइबा रही थाए। किंतु एहार संकीर्ण दृष्टिकोण जातीय संहति रे बाधा सृष्टि हुए। यह फल पिला माने कौन हुए ना जातीय संहति रे बाधा सृष्टि हुए। आंचलिकतावाद एक विचारधारा एवं यह जातीय संहति गुणावली को प्रायतः विरोध करे ना। कारण पिला कौन हुए देख मतलब स्वार्थ को दृष्टि रे रखी अंचल अंचल मध्य विभेद सृष्टि हुए। बुझिपार कौन हुए गोटे स्वार्थ को दृष्टि रे रखिकी अंचल आ गोटे अंचल मध्य कौन हुए ना भेदभाव सृष्टि हुए। फल जातीय ऐक्य और संहति स्थापन विपद सृष्टि फल जातीय एकता सृष्टि हो पारेनी एवं जातीय संहति रे बाधा प्राप्त होता है। देख गोटे अंचल को जदि मु अधिक भल पाइली देख मु हेई गली कौन ना मो ब्लॉक रो एमएलए हेई गली हैला मो ब्लॉक रो एमएलए जदि हेई गली ताले कौन ना मु मो गाँ टा को अधिक प्रायोरिटी देवी है मो गाँ को अधिक भल पाए तो मु मो गाँ रो ही उन्नति करिली। तो अलग अंचल गुड़ाक अच्छी ना पुणी मो ब्लॉक रे तो अलग अंचल गुड़िक पुणी आसूची से गुड़िक किए ध्यान दब जेहेतु मो एमएलए तो से गुड़िक मु भी ध्यान दबा कथा किंतु ना मु से अंचल गुड़ाक विषय रे चिंता न करी मु मो गाँ कथा को चिंता करिली आउ मु मो गाँ को डेवलपमेंट करदेली किंतु अलग अंचल गुड़िक डेवलपमेंट हो पारानी। तो यही गोटे जिनस को कौन कहुए ना आंचलिकतावाद बोली कहुए। जी जे अंचल होता है से अंचल को सी अंध अनुगत्य भाव भल पाइबा दे थाए एवं अलग अंचल टिके प्रति तार टिके कम भल पाइबा रही थाए। बुझिपार ये देख पिला माने कौन देला आंचलिकतार अर्थ होची कौन ना आंचलिकतार अर्थ होची कौनसी विशिष्ट अंचल अंचल भित्तिक धारा संस्कृति भाषा परिचय बा हित को गुरुत्व देवार धारणा। बुझिपाल कौन ना यह को आंचलिकतावाद कहुए। आंचलिकता माने हेउची देश बा राज्य मध्य रे थिबा भिन्न अंचल गुड़िकर निजस्व परिचय। आम देश रे आम राज्य रे जो अंचल गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक कौन सब यार हूँ कौन ना गोटे भिन्न अंचल गुड़िकर निजस्व परिचय संस्कृति और हित को गुरुत्व दे ताहाको रक्षा और उन्नति करिवार भावधारा हूँ कौन आंचलिकता। ताको पिला माने बुझिपारे आंचलिकतावाद क्या पिला माने ये देख आंचलिकतावाद कहले यह
ଏକ ଏମିତି ଧାରା ଯାହାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ତା ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇନା ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରତି ଅଧିକ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପ୍ରତି ତାହାଠାରୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେବଳ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଠୁ କଣ ନା ତା ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ରହିଥାଏ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ତାର କମ୍ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ହିତ, ଉନ୍ନତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିତ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇତିକ ପିଲାମାନେ ତମେ କଣ କର ନୋଟ କର ତମର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଅର୍ଥ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସଂଜ୍ଞା। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସଂଜ୍ଞା କଣ, କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ କିଏ କୋଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ କଣ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ତମ ମାନଙ୍କର ଦେଖେଇଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅସୂୟ ଭାବକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଉପଜାତୀୟତାବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟତାବାଦ, ଉପଜାତୀୟତାବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ବିଚାର ଏକ ଶାସିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷର ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ତୃତୀୟତଃ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଜିତ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏସବୁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମର ଆସିଲା ସେଲିଗମ୍ୟାନ ଓ ଜନସନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ସେଲିଗମ୍ୟାନ ଓ ଜନସନ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ଏଇଟା ଅଛି ପଏଣ୍ଟ 1 ତାର ସଂଜ୍ଞା କିଏ କଣ କହିଥିଲେ। ସେଲିଗମ୍ୟାନ ଓ ଜନସନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଧର୍ମୀ ଯେ କୌଣସି ନିଃଶେଷଣକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସମ୍ପ୍ରସାର ଧର୍ମୀ ଯେ କୌଣସି ନିଃଶେଷଣକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ। ତାମାନେ ସେଲିଗମ୍ୟାନ ଓ ଜନସନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସମ୍ପ୍ରସାର ଧର୍ମୀ ଯେ କୌଣସି ନିଃଶେଷଣକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ନମ୍ବର 2 ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କିଏ ନମ୍ବର 2 ରେ ତମର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଟି ଫିଲିପ। ନମ୍ବର 2 ରେ ଏଠି ଆସିବ ତମର ଏଟି ଫିଲିପ ଏବଂ KH ଶିବାଜୀ ରାଓ। ଶିବାଜୀ ରାଓଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଉପଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେ କହିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ ଉପଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିରୁଚି ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ନା କଣ ନା ଗୋଟେ ଉପଜାତୀୟତାବାଦ ଅଟେ। ଯୋଉ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଘୃଣା କରିବା, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ କମ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଉପଜାତୀୟତାବାଦ ତମ ମାନଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇତିକି ଥିଲା ତୁମର ସଂଜ୍ଞା। ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡିକରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଜଣାପଡିଥାଏ। ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଦେଶ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଅଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଅସହନ୍ତି ଦେଶର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପଛରେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ଅବଭିୟସଲି ଆମ ଦେଶ ତ ତାହେଲେ ପଛରେ ରହିଯିବ। ଆମ ଦେଶ ତ ସବୁ ଜାଗା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା? ଯାଇପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର
प्रभाव पकाउछि बुझिपारिल। तो बुझिपारिल तुम माने आंचलिकतावाद क्या कह जाए एवं यार अर्थ और संज्ञा। आशा करुच्ची तुम मान भिडियो पसंद आसीथिबो। जोबली भाव में आज तुम मैंने भल पाइबा दिए माथा एजुकेशन को ये जगह आज पहुंचेच। तो आशा करुच्ची से भाव में आगक मत साहय कर। तो तुम मानकर जहाँ भी आगक सब विषय अच्छे रेगुलर वीडियो आसो +2 सोशियोलॉजी रो केही भी स्किप करबनी समस्त सब वीडियो को देखिबो। आज भाई एतिकी जदि वीडियो भल लगे ताल वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करदब। रहिली जय जगन्नाथ।